Tusod. Uy, ako nakasiksik. Nakasiksik. Yun. Oh, sira ulo talaga oh. Yun. Good size, good size. Good size. Gabi na, dyan lang. Pitch lang. Slow ka. Nasa gilid-gilid lang to sila. Parang dalag lang din. Picture. Ang gamit ko guys, Kingdom na Mino, 18 grams. Yay, meron na naman pang ulam. Din lang. Flare para maganda. Yun. Fish on. Sarap.